बंधुगण आपणक जीवन में उन्नति करिवार थिले तो प्रथमे आपणकर शत्रुंकर हाथ छाड़ू देखिए आपण निश्चिंत भाव में आपणकर लक्ष्य स्थल में पहुँची पारिबे। बंधुगण आज आम जानिबा कुंभ राशि यह अक्षय तृतीया परर समय आपणक खुशीर दिन आसवाक लगिगला। आपणकर प्रेम शिक्षा पारिवारिक अर्थ किपरि रहिबा एवं आपणक प्रतिकार कौन रही निहाती भाव में जानिबा। ताहा सहित भिडियोटीर मध्यभाग आपण को गोटे प्रश्न पचरा जिबा। सही प्रश्नर उत्तर जदि आपण देई दियंती तो आपण को श्रेष्ठ दर्शक भाव में विवेचना करा जिबा। ताहा सहित कुंभ राशि कौन सब भल रही बा खराब रही ताहा मध्य जानिबा। किंतु आपणक भल तो रही एवं खराब कौन रही एवं खराब प्रतिकार कौन करिवे आमे निहाती भाव में जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती विश्वास करती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। एबे आसंतु जानिबा बंधुगण जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाए तेबे आपण को एही अक्षय तृतीया ठारू बहुत बड़ बड़ खुशी खबर मिलवा को जाऊँगी। कुंभ राशि एही अक्षय तृतीया आपणक बहुत बड़ खुशी खबर आनिकरी आसुअछि। एही अक्षय तृतीया आपणकर सारा जीवन मन रहिबा। एही अक्षय तृतीया को आपण सर्वदा मन रखिबे जे आपण को ग्रह माने एते सहयोग करूचंते कि जहा द्वारा कि एही अक्षय तृतीया परर समय आपणक बहुत सौभाग्यशाली रहिबार अछि। दुनियार समस्त प्रकार सुख आपण प्राप्ति करिवे एवं अनेक दिन धरी आपणकर जो कार्य हेउ नथिला बा जो कार्य आपणकर अटिके रहि जाइथिला सही कार्य गुड़िक पुणी थरे चालू हेबाकु लागिब। कारण सूर्य एवं शुक्र आपण को एही समय रे आपणकर भाग्य रे सहयोग करुछंती। आउ रहिले बृहस्पति ग्रह एवं बुध ग्रह आपणकर कर्मक्षेत्र रे नाम प्रतिष्ठान करुछंती एवं करिवे मध्य। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़ाइबे। ताहा सहित शनिदेव आपणकर लाभ स्थान रे रहिबे। जेहेतु आपणकर अधिपति ग्रह हेउछंती शनि आपणकर तीनोटी नक्षत्र हेले भी जो माने कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने अछंती सेमानकर अधिपति हेउछंती शनिदेव। शनि आपणकर लाभ स्थान रे रही निहाती भाव में आपण को शुभ फल प्रदान करिवे। आपणकर केवल लाभ ही लाभ हेबाकु जाउअछि। तेबे सबुठारो खराब रहुचंती मंगल देव। मंगल आपणकर 12तम स्थान रे रहिछंती जहाँकि 6 मई ठारू आपणकर लग्न रे प्रवेश करिवे जहा द्वारा कि 7 मई पर ठारू विशेष भाव में 10 मई ठारू एही अक्षय तृतीया ठारू आपणक खुशीर समय आसवाक जाऊँगी। मंगल आपणकर राशि रे बा मंगल आपणकर लग्न रे आसवा जोगु आपणक जीवन रे मंगल ही मंगल हेबार अछि। आपणकर जीवन रे जहाँ भी समस्या आसुथिला ताहा दूर हेबाकु जाऊँगी। जो माने विशेष भाव में अविवाहिता अछंती सेमाने निश्चिंत भाव में प्रतिकार करिनेबे। देखंतु आपणक प्रश्न हैला आपण जदि प्रश्नर सठिक उत्तर देबे तो आपण को श्रेष्ठ दर्शक भाव में विवेचना करा जिबा। प्रश्नटी हैला जेहेतु आपणकर अधिपति ग्रह हेउछंती शनि तो शनिंकर वाहन किए। आपण जदि एही प्रश्नर उत्तर जानिछंती तेबे निहाती भाव में आमको कमेंट करंतु तो आपण को निश्चिंत भाव में श्रेष्ठ दर्शक भाव में विवेचना करा जिबा। देखंतु कुंभ राशि व्यक्ति विशेष आपणकर जीवनरू बहुत प्रकार दुख कष्ट दूर हेब। मंगल आपणकर लग्न रे आसीबा मात्रे ही आपणकर जीवन रे एक नूतन खुशी आसीबाकु जाउअछि। किछिटा बाधा आसिले मध्य आपणकर जीवन रे निहाती भाव में अक्षय तृतीया पर ठारू निहाती भाव में खुशी आसीबाकु जाउअछि। देखंतु मंगल देव आपणकर लग्न भाव को आसीबा द्वारा आपणकर पराक्रम रे वृद्धि पाइब जहा फल रे जो मानकर स्वास्थ्य समस्या अछि किंबा पुराना रोग अछि तो सेमानंकु पुराना रोगरू मुक्ति मिलिब। निहाती भाव में आपणकर कोनोसी समस्यार समाधान होइजिब।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପୂରାପୂରି ବଦଳିଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବେ। ଋଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଯାଇଥିଲା, ଧନ ଆସିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତେବେ ଏହିସବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଋଣର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବା ଜାଗାବାଡ଼ିକୁ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭର ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନୂତନ ଯାନବାହନ ଜାଗା କିଣିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମନ ମନାନ୍ତର ହେଉଥିଲା, କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ କାମନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିପାରେ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବା ବିବାହରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଅଛି, ତ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 7ଟି ନାଲି ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନେଇ ଯଦି ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ରହିଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।